like, subscribe and get notified. Fatauda MLA Vijay Sardesai has hit out at the AAP, pointing out that even after AAP Supremo Arvind Kejriwal's visit, workers are leaving the party because they are unhappy with the party. He said AAP should not target the opposition but the BJP. Workers and voters do not like AAP targeting the Congress, but Congress has also to up its game, Sardesai commented. अरविंद केजरीवालाक ज्या भशेन रिसेप्शन मेळटा आनी ताजे मागीर ताजे पक्षांतल्याच लोकांनी जे कितें स्टँड घेतला हाजेर एक दिसता की गोंयकारांक कितें जाय आनी गोंयकारांक कितें जाय हाजे अंडरस्टँडींग विजिटींग नॅशनल लिडरांक बरें ना. तांकां दुसरेंच तांणी कॅल्क्युलेशन काडिल्लें आहा आनी ताजे खातीर गोंयचे निश्ठावान कार्यकर्ते त्याच पक्षाचे दुसऱ्याच भशेन बिहेव करतात, दुसरे स्टेप घेतात. स्टेप इतले फुडें पावतात की ते पक्ष सोडटात निश्ठावान आसून. हाचो अर्थ कितें की गोंयचे जनतेक कितें जाय, गोंयचे जनतेक जाय की एक टार्गेट आसप. बीजेपी म्हणटा तें टार्गेट आनी ताकाच टार्गेट करप. जेन्ना दुसऱ्या ऑपोजिशन पार्टीक तुमी टार्गेट करूंक लागले, जेन्ना तुमी सगळे सिटांनीच रावतले म्हूण सांगूंक लागले, तें हें गोंयचे जनतेक जाय ताजे एक्झॅक्ट ऑपोजीट आसा. आनी ताजे खातीर ते जे रिएक्ट जाता, जे काल आमी बाणावलेचे थोडे आपाचे वर्करांची रिएक्शन पळयलां, तें रिएक्शन इज अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ दीस फिलींग. द फिलींग इज that you have to come here to target the BJP, not to target the opposition. And when you are doing something that is against the wishes of the local people are leaving your party. It's very simple. And here, फक्त एक is just the tip of the iceberg. आणि असे कितलेच लोक असतले जे निष्ठावान मतदार असतले, कार्यकर्ते एक जाले, मतदारूय आहा न्ही, तांकां कितें दिसता? आतां तुका कितें दिसता? विजय सरदेसायाक कितें कांय फॉलोईंग ना, म्हाका लोक दुसऱ्या वाड्यान गांवांतले लोक येना म्हज्या काम करपाक, हांव कित्याक स्प्रेड जायना? कित्याक हेच फिलींग हांव हाजो हें जें सेंटिमेंट आहा ते सेंटिमेंटाक मान दिवन हांव स्प्रेड करना. हाजो अर्थ असोय न्ही की काँग्रेस पार्टी न्हिदून रावतली. तें एक आहा, ताका एक कावंटर कलरी आहा. काँग्रेस ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी म्हूण सगळे मानतात, पूण काँग्रेसीनूय एक्टीव वचपाक जाय. जेन्ना ते एक्टीव नासतले तेन्ना दुसरे येवन तांचे जागो घेतले. पुणून काँग्रेसीक टार्गेट करप आतां हें सोबना. कित्याक काँग्रेस इज जस्ट द ऑपोजिशन पार्टी इन गोवा एट द मोमेंट. वी हॅव टू टार्गेट द रुलिंग.